Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 8 de The Next Prince. El episodio pasado terminamos con una escena bastante potente, bastante bonita, bastante hermosa, bastante bien hecha, pero pues a la vez es un paso bastante importante en la relación entre Kanin y Charan. O sea, porque yo creo que definitivamente para ambos significó mucho, especialmente para Charan, tomando en cuenta que él tiene como que ideas más tradicionales y así. Incluso se quedó pensando en el beso que se dieron hace bastante tiempo y le sacó el tema en pleno, pues en la situación. Entonces, probablemente para Charan incluso eso signifique una oficialización, aunque también creería que, no sé, lo querría hacer de manera oficial o algo así. Pero no, ya veremos chicos, ya veremos cómo avanza esto. Estuvo potente todo, vamos a ver qué tal está este episodio, así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Cada vez que veo ese jardín me sorprendo. Las miraditas cómplices. Cositas. ¿Y cómo querrán? ¿De qué me perdí? Pero Kanin enfrente de Chakri. Entendió la indirecta, supongo. Ah, pensé que le estaba pidiendo que los deje solos o algo así. Pero más bien creo que era para Kanin ese carraspeo de garganta, para que se dé cuenta que no están solos. La cara. Le encanta ponerlo nervioso. Todo tímido, mi hombre. Y ahí va de nuevo a tirarme el celular. No hay día en que no lo haga. No, bueno, sí hay. Alguien está viendo esto, ¿eh? Estoy viendo una silueta hasta allá. ¿Es su padre? ¡Ay! ¡Es Calvin! Por fin apareces, hijo. Mi hermoso. Literal, a todos los demás les valió madre el saber si había llegado bien a su casa o no, ¿eh? O sea. Pero no puede ser más obvio. Y el Calvin, why I am here? Why am I here? Calvin y Chakri son aire para ellos. Oh, hasta vino para saber de él. Pero ellos
Lo olvidaron. งั้นขอตัวก่อน เป็นอย่างว่าคาวินคงไม่เอาไปบอกใครหรอกมั้งกระหม่อมคิดว่าคงไม่มีอะไร แต่หลังจากนี้กระหม่อมอยากให้เราสองคนระวังตัวในการใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับไม่เห็นต้องระวังตัวเลย Ok, pero hablemos de que sabe que van a haber más acercamientos. ตัวในการแต่หลังจากนี้กระหม่อมอยากให้เราสองคนระวังตัวในการใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับไม่เห็นต้องระวังตัวเลย La verdad sí lo hay, bebé. Conociendo al abuelo. La cara de Chakri. Disfruta, bebé. Disfruta por todos nosotros. ฟาบาทก็จะใกล้ชิดแบบนี้ Y encima del guardia. Digo, enfrente del guardia también. บาท El guardia todo tieso. ก็จะใกล้ชิดแบบเนี้ยใครจะทำไม Apuesto que Chakri está bien orgulloso del canín. ตามที่ว่านี่แหละไปกลับห้องกันดีกว่า Ahora. Ahora. Sí soy. Ay, no, qué bonitos. Cuando se casen, adóptenme al Chakri, porfa. Llévenselo con ustedes. Que sea el padrino de bodas y el padrino de sus hijos también. พักผ่อนนะครับแจ็คกี้เราต้องการของบางอย่างฝากสั่งซื้อให้เราหน่อยได้ไหมอ๋อ หมายถึงโนแลนด์อินเทนส์แคร์ทรีทเมนต์บำรุงผมแบบน้ำหรือกระหม่อม Se viene un sponsor. Se viene un sponsor. นี่เลยนะกระหม่อมก็ดีแล้ว คอยเติมไว้อย่าให้หมดละกัน แต่ที่เราจะบอกก็คืออะไรเพี่ค่ะสัญลักษณ์ของตระกูลทวิต ¿Qué quiere? คืออะไรนก ถูกต้อง นก เป็นนกสายพันธุ์อะไร ต้องรู้ถึงสายพันธุ์เลยเหรอ ใช่ครับ ใครมันจะเป็นวัวพันธุ์อะไรปานิโก้มั้งหากมึงไม่ใส่ใจ พี่ว่าการแข่งขัน Alguien estuvo prestando más atención al profesor que a las clases. No más digo. Y lo entiendo. โอ้มันหากยังไม่ใส่ใจ พี่ว่าการแข่งขันอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นก็ได้ ก็คนมันไม่รู้อ่ะที่เรารู้ก็บอกมันสิเอางี้ไหมถ้านิมตอบผิดอีกนิมยอมโดนพี่รันลงโทษเลย Ay, นิมยอมโดนลงโทษเลยนะ me parece una gran motivación. นี่ไงพี่ Pero si hablamos de un castigo, castigo, ¿no? Porque luego ya sabemos cómo son los castigos aquí. O sea, especialmente los de Rami. นิมยอมนี่ไงพี่ลงโทษอะไรถ้านิมตอบผิดอีกนิมจุ๊บพี่รันดีไหมผิดข้อละหนึ่งจุ๊บ ¿Cómo es eso un castigo? แล้วนั่นมันเป็นการลงโทษยังไง ¿Verdad? ลงโทษสินิมมีแต่เสียกับเสียนะพี่รันไม่ได้เป็นคนจุ๊บนิมแต่นิมเป็นคนจุ๊บพี่รัน Ah, bueno. ทำไม No encuentro fallas en su ตรง lógica. นั้นยัง
จูบเองเรามาตั้งใจเรียนกันต่อดีกว่าเมืองหลวงเก่าของประเทศเอมิรีคืออะไร Oh my god. Se lo robó, así no vale. Ay, cositas. Se le movió todo por dentro. Lo que nos faltaba, una canción de Nunu, porque sí tenía que estar, obviamente. ¡Au! เอาใหม่ Qué bello se ve en ropa deportiva. Uy, เร็วกว่านี้อีก me suena a una canción de película de Disney. Uy. ¿Sí le sienten esa vibra a la canción? Quisiera ser Jack Ray en estos momentos. Oh. Todo este proceso de entrenamiento นินแพ้ la han พี่รันอีก pasado แล้วอะ juntos. ไม่สนุกเลย ตอนนี้นินกลับมาติดขยับไหล่ก่อนออกท่าอีกแล้ว ก็นินเผลอให้ทำไงอ่ะ La práctica hace al maestro mismo. นินต้องมีสติมากกว่านี้ เมื่อไหร่ที่นินแค่โฟกัสเอาชนะผลลัพธ์ก็คือแพ้ ¿Por qué eres agresiva conmigo? นินถามหน่อยเป็นหลานบุญธรรมเจ้าหมาชีวิตต้องฟันดาบเก่งขนาดนี้เลยเหรอ พี่เป็นคนตระกูลพิทักษ์เทวาแต่ต้องฝึกฟันดาบมาแต่เด็กฝึกทำไมอ่ะ ตระกูลพี่มีหน้าที่เป็นองครักษ์คุ้มกันอสวเทวทิน แต่ทำไมตระกูลพี่รันต้องมาเป็นองครักษ์ให้ตระกูลนินด้วยอ่ะ บรรพบุรุษพี่ให้คำสัญญากับเจ้าหมาชีวิต ตั้งแต่วันที่พระองค์ขึ้นของราชย์ก็เลยเป็นตำแหน่งที่สืบทอดต่อกันมางั้นถ้าตอนนั้นนินไม่ขอเสด็จปู่พี่รันก็ต้องเป็นองครักษ์อยู่ดีนี่อยู่ที่รับสั่งขององค์เจ้าหมาชีวิต พี่อาจจะเป็นองครักษ์หรือไม่ก็ได้ทั้งนั้นที่พี่รันดูแลปกป้องนินดีขนาดเนี้ยเพราะแค่ดีลของมันทำบุตรอะไรนั่นหรือเปล่าถ้าเป็นหน้าที่พี่ก็ต้องปฏิบัติให้ดีที่สุด แล้วถ้าเรื่องเนี่ย De hecho, a este punto hay más de eso que lo que hay de responsabilidad. พี่คิดว่านินเองคงรู้ดีจากการกระทำของพี่ทั้งหมด Que creo que por la detonada de ayer ya lo sabes, dice. No, ayer no, creo que ya han pasado varios días, ¿no? Pero pues me entienden. รางวัลสำหรับความน่ารัก El chakri. Me voy para que lo recompense bien. วันนี้เหนื่อยจังเลยอ่ะ มี
ฟันดาบแล้วอะยังทำอย่างอื่นงั้นเราไปหาอะไรทำซ้ำๆกันไหม ¿Van a salir o nomás adentro? Adentro del palacio. Güey, la mirada que se dieron ahí y la cercanía. งั้นเราไปหาอะไรทำซ้ำๆกันไหม Le miraba los labios del niño. No tiene una mirada matadora, güey. Ya sabemos cómo trae el ojito al sí. Van, ay, cierto que vimos esto en los ลองจับไหม adelantos. Ay, qué เนี่ยนะ bonito. ที่บอกว่าสนุก Pues sí. สนุกแน่ๆลองจับดูสิ Ay, yo amaría, ay. Menos mal no pesó mucho, así que el caballo no sufrió mucho. อืม De hecho, los caballos son fuertes, así que... ไดเรนไม่เคยทำร้ายใครไดเรนเหรอ Su เจ้า nombre ตัว es เนี้ย Tyron. ชื่อว่าไดเรนลองจับดูสิ มาทำความรู้จักกันก่อนจะได้คุ้นเคยอืม Oh. พี่อันคุ้นกับม้ามากเลยเนาะ พี่เลี้ยงมันเองกับมือ จะไม่สนิทได้ไง Oh. Con razón estaba en su paraíso ahí, ¿eh? มันอะไรสนิทกับม้า En la caballería. ¿Qué? มันอะไรสนิทกับม้า Tanto un caballo. Déjanos, así somos. แนะนำตัวกับไดเรนยัง ฮะ ต้องแนะนำตัวกับม้าด้วยเหรอ ใช่ จะได้สนิทกันไวๆไง เอาก็เอา Es como la familia de Charán. Necesita la เราชื่อ aprobación. นินนะคันนินอย่าเตะเรานะเรามาอย่าง No me patees. เรามาเป็นเพื่อนกันนะ Segunda sonrisa. Hay que hacer un conteo de sonrisas de Charán. Porque es que no es muy común. แกล้งเหรอ พี่แกล้งนินเหรอแกล้งเหรอ ไม่แกล้งหรอกครับ Mm. กับฟันเขียนตรงนี้ให้แน่นจากนั้นเอาเท้าซ้ายเรามาเหยียบตรงโครงแล้วยันตัวเราขึ้นบนหลักขาลองดู Ay, qué จับ bonito. ฉากนี้ Uy, que no. No, lo romántico que es esto. ไม่ได้เก่งซะหน่อย Me encanta. No estoy nervioso y está todo tieso ahí. Estaba paralizado con mucho miedo y no se podía mover. ถ้ากลัวบอกพี่ให้ดันอยู่ด้วยมันไม่กลัวหรอก No vale. Así cualquiera. Así cualquiera pierde el miedo. Con ese jinete cuidándolo. Qué bonito. ดันพอได้ยังมันกลัวตกในอะไรมันยืนเฉยๆไม่ตกหรอกอยากให้กอดก็บอกตรงๆสิครับ Cada vez más atrevido el Charang, me encanta. รู้ก็กอดสิ ¡No! ¡Qué bonitos! Su carita en su hombro.
encajan tan มันเป็น perfectamente. แบบนี้ก็ดีนะไม่อยู่แบบนี้ไปนานเลยนะต่อไปต้องฝึกหนักพี่ไม่อยากให้หนูเชื่อหนักแค่ไหนยินก็โอเคเพราะมีพี่รันป่วยก็อยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วนี่อะไรที่พี่สามารถทำให้ยินได้พี่ก็จะทำและพี่จะอยู่ดูแลยินให้ดีที่สุด Definitivamente ya andan noviando. No, qué hermosa vista. Hasta enfrente del caballito. Bueno, enfrente no, encima. Uy. Su miedo. พี่นันไม่ต้องกลัวนะนี่อยู่นี่ Mm. La manera en que lo tranquiliza estar con él.ยินให้ชาครีสั่งมาให้สักพักนึงแล้วอะแต่ไม่มีโอกาสให้พี่นันสักที ¿Eso es lo que le encargó? ¿Qué es? พี่นันหลับตาดีกว่า O sea que lo vamos a saber nosotros antes que Charan. O quizá no. Para la lluvia. Para que no escuche la lluvia. เอาไว้สวมตอนฝนตก Oh. พี่นันจะไม่ Por un momento dije unos audífonos de oro. กลัวอะไรอีกพี่นันจะไม่ต้องกลัวอะไรอีก Cosita. No, es un detalle muy bonito. Es que se nota que de verdad desde ese día en que lo ayudó a calmarse, se tomó tan en serio ese problema y le afectó tanto verlo así que, o sea, siempre lo ha mantenido en mente. ¡Ay, Dios mío! ยินอยากให้พี่นันผ่านวันแย่ๆไปให้ได้ เหมือนตอนที่ยินไม่เหลืออะไรยินก็มีพี่เข้ามาเติมเต็มขอบคุณครับ Está retribuyendo todo eso. พี่นันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะเพราะว่าหนึ่งจะอยู่ข้างๆพี่ เริ่มที่จะเบื่อเอมิลีแล้วหรือยังเจ้าชาย ไม่มีวันเบื่อพะยะค่ะกระหม่อมชอบเอมารีแล้วยิ่งมีเพื่อนที่มหาลัยยิ่งสนุกพะยะค่ะ ขอบใจนะที่ชอบประเทศของเรา Especialmente แล้วเสด็จ un พ่อเป็น amigo. อะไรบ้าง เสด็จพ่อทรงพักเกษตรสำราญดีพะยะค่ะ ถ้าหากว่า
จะให้เราช่วยเหลืออะไรก็บอกได้นะ เรายินดี ขอพระทัยพระยาค่ะ ที่เห็นพูดถึงเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้างแล้วชลันดูแลดีไหม อาจารย์ชลันดูแลกระหม่อมได้ดีเลยพระยาค่ะ แล้วช่วงหยุดยาวนี้เพื่อนของกระหม่อมก็ชวนไปเยี่ยมบ้านเกิดของเขาที่มีงานเขาอยู่ โอ้มาพอดีมากินข้าวกับปู่ใช่ไหมแต่มีอะไรให้เราช่วยเหลือก็บอกนะเจ้าชายคาวินโดบอกกับปู่ว่า จะไปเที่ยวเมืองมีนานะครินทร์ มีงานนักครินทร์อยู่พระยาค่ะ น้าอยากไปด้วย พระยาค่ะ Hace tiempo หลาน quería เพิ่ง ir. ได้เรียนเรื่องไข่มุกดาร์กแชมเปญเลยอยากไปเห็นของจริงตามธรรมชาติพระยาค่ะ เช่นนั้นท่านชายสนใจเดินทางไปกับกระหม่อมไหมพะยะค่ะ Sí, vayan juntitos. No sé si el viejito se dio cuenta de eso, pero probablemente sí y no andaba soportando. แล้วสิปู่ไปด้วยนะเพราะว่าปู่ไม่ได้ไปเยี่ยมมีนาและกลินมานาน Ahí él también va a ir. Pues sí, no hay de otra. Definitivamente se dio cuenta entonces. Y es que también Karim no puede ser más obvio, Dios mío. Y estos dos. กระหม่อมช่วยพะยะค่ะ El pelito, el casco, el color negro. ¡Ah! ทำไมวันนี้ไม่มาปั่นจักรยานกับเราอะขออภัยฟาบาทแต่ว่าวันนี้กระหม่อมปวดกล้ามเนื้อพะยะค่ะ Estaba sospechando, güey, que por eso le dolían los músculos porque lo decía con una sonrisota de oreja a oreja. Like, what? Pero no pensé กระหม่อมช่วยพะยะค่ะ que me iban a mostrar esto. Like, excuse me. ทำไมวันนี้ไม่มาปั่นจักรยานกับเราอะขออภัยฟาบาท Porque ya montó otra cosa ayer, dice. วันนี้กระหม่อมปวดกล้ามเนื้อพะยะค่ะ Lo decía tan feliz. Güey, el collar. ปีแล้วนานๆทีไม่ออกมาปั่นจักรยาน เราเบื่อเจอฟันดาบเต็มทนละแต่ว่าถ้าเจ้าชายรัชตะรู้เขาถ้าท่านชายไม่ได้ฝึกซ้อมก็คง Ya está, espérense. Tardó un buen momento en quitárseme la imagen de la cabeza. ถ้าท่านชายไม่ได้ฝึกซ้อมก็คงเสด็จพ่อจะไม่รู้เรื่องนี้เชื่อใจเราสิ Ok. Esperemos esta vez sea cierto porque si no... คุณสิริ Rayos. Si no, el que paga los platos rotos es Peitai. รับโทษ Oh my god. No, mi niño. อย่ายุ่งกับฉันนะแม่เป็นพ่อหยุดให้พ่อรู้ของปล่อยหยุดเถอะปล่อยฉัน Por fin lo detiene, Dios. Oh my god.
No, 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 no me lo dejen solo. ท่านชายจะบ้าเลยทำไมมานะก็ได้เอามาเอาไว้ฉันรออยู่เถอะลูกหมาก็ได้ Oh my god. ¿Qué hijo de su... ใครสั่งให้หยุดคุณจะขัดรับสั่งของเจ้าชายรัชตาอย่างนั้นนะ No puede ser tan desgraciado. Perdón, es que el uniforme es muy bonito. Y es que no... ¡Ah! Ya. Díganme que vino a salvarlo, porfa. Se parece a los uniformes de los K-dramas coreanos. De los K-dramas coreanos. De los K-dramas. ห้ามมายุ่งกับเพทายอีกนี่เป็นคำสั่งของเรา ท่านชายรามินผู้ชงที่สุด เอาออก No creo que le haga caso. Al fin y al cabo la orden fue dada por su padre. พระเจ้าอย่าช่วยกระหม่อมเลยพี่ค่ะหากเจ้าชายเราจะตามมารู้เข้าอ่ะกระหม่อมต้องได้รับโทษหนักกว่านี้แน่ๆไม่ Eso es lo malo. Lo malo. ¿Qué me pasa? No sé hablar. Ok, lo salvo. ¡Ay! Por fin. Huyan, bebés. ไม่ต้องรับโทษ Váyanse de aquí juntos. กระหม่อมเห็นว่าสมควรแล้วพี่ค่ะเพราะว่าหน้าที่ของคนสนิทของท่านชายก็คือต้องได้รับโทษแทน No, chiquito, no. มากกว่าเรา Oh my god, y algún soplón de esos le va a decir al señor ese. Yo digo que huyan. Huyan, por favor. กระหม่อมเชื่อใจว่าฝ่าบาทจะปกป้องกระหม่อมได้พี่ค่ะ Ah, esto era parte del recuerdo. Pensé que habíamos vuelto a... Ok. O sea que ahora tiene más confianza en que realmente puede protegerlo. Porque sí llegó a hacerlo la última vez. Y vamos viendo el progreso de cómo el personaje de Ramil cada vez va agarrando un poco más de coraje. Porque obviamente también cada vez Peitai es más importante para él. Entonces... se siente bonito, la verdad. กระหม่อมเชื่อใจว่าฝ่าบาทจะปกป้องกระหม่อมได้พี่ค่ะ ¿Y cómo le dijo eso? No, pues esas maneras de proteger. ¡Ah! ¡Qué rico! Digo, ¿qué? ¡El besote! Estos dos y sus besotes succionadores. Güey, tienen la boca toda roja de la presión que están haciendo con el beso. Dios mío. Un poco más y se arrancan de la piel de tanto besarse. ¡Peitai! La mirada retadora, me encanta. Así sí autorizo. Pero es que les digo que en el episodio, ¿cuál era? No sé en cuál. Pero me lo mostraban tan asustado, güey, que yo me imaginaba lo peor. Lo peor. Pero ya, como bien dijeron ustedes en los comentarios, nos vamos dando cuenta poco a poco que pues en realidad Peitai es el que maneja a Ramil aquí. Sabe lo importante que es para él y le gusta. Ah, bueno.
El vendado va a ser Ramil. ¡Ah! Güey, la vestimenta de encaja. Le agarró el panetón. ¡Oh my God! Ay, no me hagan eso. No me hagan eso. Me siento atacada. ¡Aló! ¡Dios mío, Peitai! Los gemidos. ¡Ay, Dios! Yo no ando soportando, No, bueno. ¿Se intercambiaron los roles? ¿Le está pidiendo que lo amarre? Espérense. A examinar bien la posición de ahí. ¡Oh my God! Sabíamos, esto lo demuestra. Esto lo termina de confirmar. ¿Quién domina a quién? ¿Será la primera vez que hacen este intercambio de roles? Lo digo porque podría simbolizar como el cambio precisamente en su relación, el cómo al intensificarse más los sentimientos de Ramil, pues es esta vez quien está como que en un punto en el que está dispuesto a aceptar este rol. Pero también puede ser algo que siempre han practicado, o sea, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? A ver si nos cuentan. Como si no fuera suficiente ya verlo. My God. La carita de Ramil. Oh my God. Peitai, llévalo a la luna por mí. ¡Ay, ay, ay! No puedo con las caras de Peitai, les juro. Oh my God. La lengua, Ramil. Haciéndole honor a Pucho un piso. No, bueno. ¡Oh my God! La toma. No, chicos, no. No. ¡Aló! Auxilio. Güey, un poco más y le veo el ane.
Uy, se le vinieron los recuerdos de Vietnam. Y Peitai que estaba disfrutando al máximo. Creo que se dio cuenta porque paró. Oh. Ramil. ¿Será la primera vez que lo hacen así? Sin ese juego de roles de por medio. Con amor. No, qué bonito. Qué bonita escena. Qué bonita simbología con la situación. เรียบร้อยดีใช่ไหม งั้นเธอสองคนเดี๋ยวเอากระเป๋าตรงนี้ แล้วก็กระเป๋าสองใบนั้นนะไปวางไว้หน้าประตูไป Perdón, สอง me ใบ quedé. นั้นนะไปวาง Aún no proceso. Aún no proceso todo lo que acabo de ver. Pero ya. แล้วก็กระเป๋าสองใบนั้นนะไปวางไว้หน้าประตูไป อะไรไปเยอะแยะแหมฝาบาทก็รู้ไปเยือนเมืองอื่นต้องไปได้ชุดเต็มยศเนี่ยค่ะ อ๋อแล้วได้เอาโรแลนด์อีเวนส์แคร์ทรีทเมนต์บำรุงผมไปให้เราด้วยหรือเปล่า Cierto que ได้ครับ en cada episodio pues Nonu tiene un traje diferente. Único. ขออภัยฝาบาทขอเชิญท่านชายเข้าเฝ้าองค์เจ้ามหาชีวิตโดยด่วนเนี่ยค่ะ ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuál es la ไม่ด้วย emergencia? มันอยากปรึกษาเรื่องเงินกับเสด็จพ่อ La ขออภัยฝาบา mina. ทต้นหม่อมคิดว่ารอให้เจ้ามหาชีวิตแข็งแรงก่อนจะดีกว่าพี่ค่ะ Se recupere. Se nos enfermó, le dio un infarto o algo así. พอดีลูกมีเรื่องหารือกับเสด็จพ่อเล็กน้อยพอมาถึงก็ทราบว่าเกิดอุบัติเหตุไม่เอานะเรื่องมันเล็กนิดเดียวอย่าทำเป็นเรื่องใหญ่เลย La cinturita. เสด็จปู่เป็นอะไรมากหรือเปล่าพี่ค่ะ ไม่เป็นอะไรแค่หกล้มไม่ต้องเป็นห่วงอย่ากังวล Ah, กันเลย se นะ cayó. เสด็จปู่มีอาการบาดเจ็บที่ข้อมือแล้วก็มีอาการไข้หวัดร่วมด้วย ทางคณะแพทย์เลยมีความเห็นว่าไม่ควรออกเดินทาง การเจ็บป่วย มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของธรรมชาติ ซึ่งมันเกิดขึ้นกันได้ Ok, convenientemente para ที่จะ nosotros. ไปมีนาและคลินนั้นขอให้เป็นไปตามกำหนดการเดิม No le va a quedar de otra que mandarlo con Charan, ¿verdad? พูดกับเจ้าชายคาวิน Bueno, creo que Charan sí o sí iba a ir, เราเองก็อยากจะพักสักหน่อยนะ supongo. ขอให้หายจากอาพชวนโดยเร็วนะพี่ค่ะ Porque siento que está tramando algo. เราขอฝากท่านชายคณินและเจ้าชายคาวินเลยทั้งสองคนกำลังเดินทางไปมีนาและคลินแล้วพระยาค่ะกระหม่อมจะดูแลทั้งสองพระองค์และคณะเป็นอย่างดี ขอให้พระองค์หายประชวรโดยเร็วพระยาค่ะ ¿Qué está tramando? Mi nana Karin.
Este era el salón que más me gustaba en el renderizado. Las dos escaleras subiendo. เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทุกท่านมาเยือนมีนานครินทร์ของเราในครั้งนี้ เป็นเกียรติเช่นกันพะยะค่ะ เดี๋ยวให้ข้าหลวงนำทางเจ้าชายไปพัก เจ้าชายกวินทำตัวตามสบายขาดเหลือสิ่งใดขอให้บอก พะยะค่ะ Sí, están tanto charango, ลุง mucha ดีใจ crica. มากเลยที่หลานมาเยี่ยมในครั้งนี้ กระหม่อมอยากมาเรียนรู้วัฒนธรรมมีนานครินทร์และอยากเห็นไข่มุกสีดาร์กแชมเปญด้วยตาตัวเองพะยะค่ะ ต้องขอรบกวนเสด็จลุงด้วยพะยะค่ะ ไม่เป็นการรบกวนเลย กระหม่อมอยากไปเดินเที่ยวชมเมืองอย่างคนสามัญธรรมดาทั่วไป ขอให้ปฏิบัติต่อกระหม่อมแบบคนธรรมดาได้หรือไม่พะยะค่ะ ลุงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะทำตามที่หลานขอร้อง La última แต่ vez หลานเป็น que ถึงทายาทคนสำคัญของ la última vez que hizo eso, pues las cosas salieron mal, เท ¿eh? วาทิน และในครั้งนี้เจ้าชายคาวินก็เสด็จด้วยลุงจะประมาทไม่ได้เลย เอาเป็นว่าลุงจะขอให้คนของลุงเนี่ย คอยอารักขาหลานอยู่ห่างๆหลานคงไม่ว่าอะไรใช่ไหม พะยะค่ะ ถ้าลูกของลุงยังอยู่ คงจะมีอายุเท่ากับหลาน Sí, tuvo un hijo. Y murió, no es que no tuviera. Ok. ¿Qué le เรา habrá จะพักผ่อน pasado? เลยพะยะค่ะ Ahora sí está entendiendo rápidamente las ใช้ป้องกัน indirectas. งานด้วยกระหม่อมตลอดเวลาพะยะค่ะ Tú no, bebé.มีนานนอนกับมินสิ Tú eres su almohada, su peluche para dormir. ชิ้นนี้ไม่ได้ Dijo นั่นก็ไม่ dormir. ได้ Nada más. นี่ก็ไม่ได้ มีแต่นินใช่ไหมเนี่ยที่อยากอยู่กับพี่อ่ะ พี่ก็อยากอยู่กับนิน แต่ที่นี่พี่ว่ามันไม่ควรทำไมอ่ะ ไม่มีใครสงสัยหรอก องค์พระก็ต้องอยู่กับท่านชายอยู่แล้ว เชื่อนินสิ Esa canción. ไม่ดื้อนะครับ ¿Qué le dijo? ไม่ดื้อนะครับ Oh. ¿Cómo le agarraba la carita? พักผ่อนนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวกัน Sabe que lo dejó insatisfecho. Pero pues así pasa cuando sucede, Canin. A veces hay que aguantarse un poquito. La música de Costa. นั่งรถแบบนี้มาก็ดีเหมือนกันเนาะ ก็ดูเหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันดี De playa. จำได้หรือเปล่าว่าเราเคยนั่งรถคันนี้เคยหนึ่งด้วยกันมี2 รุ่นเหรอนะครับ พี่นันก็เก่งเนาะ Ay, yo ni cuenta me รู้ di. ว่าไหนใช้กับสถานการณ์ไหน เอ้า ถึงงานหรือยังเนี่ยคาวินงั้นไปเดินเล่นกัน Qué guapo se ve mi Calvin. คาวิน มีอะไรต่อ Está intentando Oh, contactar a แค่ตอบว่าความเพื่อน Jay. คาวินมีเพื่อนที่มีงานนักคลินด้วยเหรอ เป็นเพื่อนที่มอร์เฟียนี่แหละ เขาเป็นคนที่นี่ พอปิดเทอมก็เลยกลับบ้าน อืมและอย่างนี้อยากแยกไปหาเพื่อนไหม
Le está mandando lejos, ¿verdad? นัดเวลากลับด้วยกันดีไหม Canin, Dios mío. Es un loquillo. ดีไหม Pero mi pobre Calvin siempre me lo tienen que นัดเว dejar ลากลับด้ว solito. ยกันดีไหม No me parece. เจ้าชายวสินทร์กำชับเอาไว้ชัดเจนว่าส่งคนตามห่างๆก็ได้นี่ห่างๆนะแต่นะ Ahora falta que si le pase algo, ¿no? No, la verdad sí es un poco irresponsable, ¿eh? Es una rara. สิ Ay, no, no, no. แต่เราเข้าใจคุณฉลาดนะส่งคนมาก็ได้ แต่ขอตามห่างๆนะขอบคุณมาก Bueno, en parte también beneficia a Calvin porque él también quiere ver a su chiquistis. Que por el momento es su amigo. Pero ese Canin. Ay, Dios. Aprovechaba el bug. นี่รันทำไมที่นี่มีแต่พ่อค้าไม่เห็นมีผู้หญิงเลยซนมีนานัครินทร์เชื่อว่าผู้ชายต้องหาเลี้ยงครอบครัวภรรยามีหน้าที่อยู่ดูแลบ้าน Acá también son arcaicos. Pensé que solo era Puchong Pisut. ทำไมยังเชื่อเรื่องพวกอะไรแบบนี้อยู่อะแล้วถ้าผู้ชายไม่อยากทำงานผู้หญิงไม่อยากอยู่บ้านล่ะทำไมเราไม่ให้ทุกคนทำอะไรที่ตัวเองอยากทำจะมาบังคับกะเกณฑ์กันทำไมเงียบล่ะที่นันเห็นด้วยกับความเชื่อพวกนี้หรอพี่แค่คิดว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่ปรับได้ยากที่สุดแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่ Difícil, pero no imposible, ¿verdad? ครับแต่คงต้องใช้เวลา Si se ha logrado hasta este punto. ไปดูกัน Sant Ans. ได้นะสนใจชิ้นไหนเป็นพิเศษบอกได้นะครับเลือกดูก่อนได้นะ ¿Qué decía? Reunión de protección medioambiental. El polvo es nocivo. Contra esto es lo que quería protestar Jay, ¿verdad? Aunque no. Él hablaba de algunos incendios. Pero puede ser que este polvo sea precisamente producto de los incendios que mencionaba. Pero ¿y por qué lo esconde de Charán? ไปเดินดูข้างในกัน ดูก่อนได้นะจ๊ะ อันนี้ครับอันนี้ก็ได้ไม่จดทัน มีไข่มุกสีดาร์กแชมเปญให้ดูไหมครับ เหลือชิ้นสุดท้ายพอดีเลยพี่ค่ะ ไม่เหมือนของจริงสักที สวยเนาะ ¿Cuánto cuesta ไข่ una มุก así? ขนาดประมาณนี้นี่นิยมเอาไปทำอะไรเหรอครับ ส่วนใหญ่จะนำไปทำเป็นสร้อยคอพี่ค่ะมีเม็ดกลางจะทำให้ไข่มุกและผู้สวมใส่ดูเด่นเลยพี่ค่ะ อย่างนี้ก็ต้องไปหาร้านทำสร้อยอีกสิ เรื่องสร้อยเดี๋ยวกระหม่อมเอาไปจัดการทำให้พี่ครับขอบคุณครับ สวยไหมสวยครับ Seguimos hablando de la perla, ¿verdad? เอานี่หนึ่งชิ้นครับ ครับ พี่จูน Y por eso probablemente es que se enferma la hermana. นั่น Ay, ya se encontraron. ผมเขาวินนะครับ Está muy mal. ใช่ไหม
มาเที่ยวพาเขาไปเที่ยวเถอะไม่งั้นไม่กลับมาบ้านเลยจะให้พี่อยู่คนเดียวเลยพี่อยู่ได้สบายมากผมไม่รีบครับอยู่เป็นเพื่อนพี่จูนก่อนก็ได้เจพาเขาไปเที่ยวเถอะพี่อยู่ได้ Ok, pero ten el inhalador cerca, porfa. กลับมารอบนี้พี่จูนอาการหนักกว่าที่คิดเยอะเลยอะไม่คิดเลยว่าคนที่ยังอายุไม่เท่าไหร่จะป่วยได้ขนาดนี้ Y sí, es bien jovencita. ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงเข้ากลุ่มกับมันลงค์จริงๆมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องที่พี่จูนป่วยหรอกที่จริงเราพ่อผมเสียเพราะว่าป่วยเป็นโรคปอดอย่างรุนแรง Oh my god. แล้วก็ตั้งแต่พ่อเสียไปเราก็เลยย้ายออกจากสวัสดิทีนี้ด้วยกัน Ah, pero antes vivían en Azatecuatín. ตอนแรกที่ผมเข้าร่วมกลุ่มรณรงค์ก็เพราะแค่อยากจะทวงความยุติธรรมให้กับพ่อแล้วก็พี่จูนแต่พอได้เข้ามาจริงๆแล้วอะก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ช่วยผลักดันจะต้องมีคนอีกกี่คนที่เป็นแบบพ่อแล้วก็พี่จูนถ้าเรามัวแต่เงียบไม่ใช่เสียงเราให้เกิดประโยชน์คนที่เขาจัดการปัญหานี้ได้จะเห็นปัญหาได้ยังไง Aún no tengo claro qué es lo que genera la แต่ผมคิด contaminación. ว่าคนที่มีอำนาจก็อยากช่วยเหลือประชาชนอยู่นะถ้าอยากช่วยจริงทำไมไม่เห็นความคืบหน้าอะไรเลย O si solo pasa en Minanacarín o es en general en todo el país, porque dijo que su papá, pues precisamente falleció de una enfermedad pulmonar y eso fue cuando vivían en Azaguateguatín y o sea, se mudaron acá. ถ้าอยากช่วยจริงทำไมไม่เห็นความคืบหน้าอะไรเลยถ้าอยากช่วยจริงอ่ะมันก็ต้องเห็นแนวทางแก้ปัญหาออกมาแล้วปะมีคุณไปกับผมไหมไปสิ Oh. ขอบคุณที่เข้าใจผมนะเราเพื่อนกันนี่เพื่อนกันก็ต้องร่วมถูกร่วมตกใช่ไหม En las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. Ya cásense, güey. ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะชอบพี่ขนาดนี้ คนที่โคตรจะดุโคตรจะเนียบแต่เวลาตามใจเย็น Pero sí, perfecto. Sí es. แต่พี่ก็ตามใจเย็นไม่ได้ทุกอย่างนะพี่เองก็ต้องทำตามนั้นรู้แล้วหน้าที่อีกแล้ว ทำตามหน้าที่ดุก็เพราะหน้าที่ แต่ที่ชอบกันไม่ใช่เพราะหน้าที่ใช่ปะนี่เข้าใจพี่ใช่ไหมครับมันจะพยายามเข้าใจทีนี้นอนด้วยกันไหม ไม่ได้หรอกครับอีกแล้ว Bebé, ¿qué haría diferente esta noche de la อย่าง anterior? น้อยก็กินข้าวเย็นด้วยกันนะแค่กินข้าวเองไม่เห็นเป็นไรเลย Yo creo que a eso sí le entra, ¿eh? Oh. Su sonrisita.
เชิญนั่ง Le va a preguntar por el problema เป็นยังไง ese, บ้างไปเที่ยวมาชอบไหมหลัง ¿verdad? เมืองของเสด็จลุงสวย Se มากเลย trajo เนี่ย el volante อากาศก็ดีด้วย y el aire es ถ้า puro. ชอบก็ต้องมาบ่อยๆนะลุงยินดีต้อนรับ เสด็จลุงที่จริงแล้ว กระหม่อมมีเรื่องอยากเรียนขอ เรื่องอะไรเอ่ย กระหม่อมได้ใบปลิวนี้มาพะยะค่ะ กระหม่อมอยากไปร่วมงาน และอยากไปร่วมร้องเพลงกับประชาชน Oh. ได้เลย คนรุ่นใหม่เนี่ยชื่นชอบหลานเป็นอย่างมากเลย เขาบอกว่าหลานเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงของประเทศเรา ถ้าประชาชนได้พบปะใกล้ชิดกับหลานเนี่ยเขาก็คงจะให้ความนิยมชมชอบ แล้วก็สนับสนุนหลานมากขึ้น ขอบพระทัยพะยะค่ะ แต่ลุงจะขอให้คนของลุงเนี่ยคอยตามอารักขาหลั No ก sé cómo vaya a resultar eso, ¿eh? Si bien me parece una iniciativa muy bonita y noble de parte de Canin, también hay cierto riesgo porque pues la población debe tener cierto resentimiento hacia la gente en el poder por la inacción que han sentido durante todo este tiempo. Igual el que se aparezca ahí pues demuestra su interés por los problemas que hay, los problemas del pueblo, pero en la vida real pues no todos lo tomarían así. Habría un montón de opiniones divididas, la verdad. Habrían quienes piensan que está intentando figurar incluso. Solo fingir que hace algo y así. A veces es así. วันนี้พี่อยากให้นินคอยอยู่ใกล้ชิดพี่ตลอด พยายามอย่าห่างจากพี่ ทำไมอ่ะกลัวนินหายไปเหรอ เราต้องระวังตัวตลอดเวลา พี่ไม่อยากให้นินตกอยู่ในอันตราย ไปที่สถานะแบบนั้นน่ะ Es อาจจะ arriesgado. เกิดเหตุการณ์เหมือนที่ทวิตเมทาก็ได้นินเข้าใจ También. แต่นินก็อยากอยู่ข้างประชาชนพี่รันก็เข้าใจนินเหมือนกันใช่ไหมนินอยากใช้สถานะของนินให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนบ้าง Mm. Tan lindo y noble mi Canin. Su riqueza es nuestra maldición. Su riqueza. Y justo mencionaron algo de la mina, ¿verdad? Por eso también les decía que cuál era el origen, porque si recuerdo bien, el episodio pasado mencionó incendios y en este episodio mencionan minas. Y ese cartel también como que hace alusión a la minería. Quizá ambas cosas están ligadas, puede ser también algún material que la minería deseche y que luego provoque incendios. ปิดเครื่องขอบคุณครับมีอะไรช่วยก่อนนะครับขอบคุณครับไอ้เจ๊เหรอวะท่านชายขนุนเข้ามาชุมนุมด้วยวะท่านชายมาด้วยดูดิก็เขาเคยมาที่มหาลัยเราไงไม่หวานว่ะเฮ้ยกูว่างานเนี้ยสนุกแน่ตามกูไปไปเจ๊เดี๋ยวท่านชายคณินเราขอเข้าร่วมด้วยได้ไหมแต่สวาบาทเราตั้งใจจะมาช่วยเขาก็ได้สบายถ้าอย่างนั้นเชิญทางนี้ตามมาครับ Ok, si ven acá la gente es respetuosa.
Pero ya les digo, en la vida real no, ya estarían tirándole piedras o algo. Bueno, no piedras, huevos o ese tipo de cosas. O sea, también entiendo porque no casi nunca puedes confiar en las personas que están al poder. Pero bueno, cosas bastante complejas de la sociedad.พี่น้องมวลชนที่รักเอมิลีทุกคน เรามาช่วยกันร้องเพลงให้สุดเสียง ให้เสียงของพวกเราส่งไปถึงพวกข้างบน ใช่ไหม ให้พวกผู้มีอำนาจจัดการให้ถึงปัญหาความเป็นอยู่ของพวกเรา ให้เพลงนี้เปลี่ยนเอมิลีสู่อนาคตที่ดีขึ้น Va a cantar. Qué bonito que canten en protestas, güey. La protesta más pacífica que he visto, Dios. A ver la letra. Keep your eyes open wide. Every stone is served to break the broken way. From silent cries, each path belongs to me. Oh. Whispers in the Me gusta la letra y el mensaje. we rise inside a mist. They don't see, but we persist. Whispers in the mist, always echo, never quit. Even shadows can resist. ¿Alguien gritó? Me pareció que alguien... Pensé que alguien estaba a punto de interrumpir.อัศวะเทวาทิน จงใจฆ่าประชาชน Sabía que ese señor desde hace rato se le veía bastante inquieto. พี่นันหยุดพี่อยากไปคุยกับเขา Estaba listo para protegerlo. ท่านชาย Oh my god. คุณหมายถึงอะไรครับ มึงอัศวะเทวาทินไงทำให้พ่อแม่กูต้องตายอะ Oh. เมื่ออัศวะเทวาทินทำคนตาย Entonces เจ้า eso es la ฆ่า mina. มึงแม่งโคตรเกลียดตัวเบื่อพวกมึงอะสร้างแต่ฝุ่นพิษพวกกูเนี่ยจะตายกันหมดมึงเห็นมึงไหมถ้ามีพวกมึงพ่อแม่คงไม่ตายหรอกเว้ย Oh my god. Ok, les dije. Les dije. Ok, lo retrataron de manera bastante realista y se aprecia porque les digo, es una situación que claramente generaría opiniones muy divididas y se podría llegar a entender todos los puntos de vista distintos, obviamente. โอ้กานีน Ay, él no quería que esto pasara. Ah, no.
Ay, qué fuerte. Espérense, déjenme recordar en qué momento mencionaron lo de las minas, ¿ok? Acá quiero hablar con mi padre sobre la mina. Ok, aquí lo escuché. Supongo que le venía a pedir explicaciones sobre el mismo asunto. Y quizá eso encima era mentira y estaba evadiendo el tema o algo así. Porque claramente este señor, les digo, el asco que me da. Todo un político. Probablemente está muy al tanto de todo. เขาไม่ได้ทำอะไรกัน No me หม่อม dice เลยนะ nada. พะยะค่ะพวกเราต่างหาก Al contrario, nos hemos pasado de la ที่ทำเขา raya. เกินกว่าเหตุ Uy, Canin lo entiende. Y yo también lo entiendo, la verdad. Claro que no justifica la violencia, pero imagínense, perdió a sus dos padres. Y como les digo, para él probablemente en su mente, pues todos los que están en el poder, al igual que en la vida real, es creo que la idea que compartimos casi todos, que todos los que están en el poder son una mierda y nunca hacen nada por arreglar este tipo de situaciones y solo buscan sus propios intereses. หม่อมเลยนะพะยะค่ะพวกเราต่างหากที่ทำเขาเกินกว่าเหตุเขาเกือบขาดอากาศหายใจตายแล้วด้วยซ้ Casi murió así. เราไม่มี Oh ทาง my รู้ god. ว่าใครจะอยู่ฝ่ายไหนนอกจากตัวนี้ Ora. แล้วอย่าเชื่อใจคนอื่นเกินไปแต่แต่พี่ Ora. Tampoco pidas mucho, eh. O ำ sea, ถ้าใช้ Charan ขอใช้ที่รบกวนเวลาส่วนตัวพะยะค่ะเสด็จปู่ แม้แต่อาสวะที่ ni siquiera puedo confiar completamente en el เท interior. วาทีเอง Eso, bebé. El padre de Canin. ไม่ได้จริง Así es mi vida. Eso. Por fin se está dando cuenta. Historia secundaria. En línea secundaria del sueño de Canin. ¿Otro sponsor? Ya sé qué esperarme. ขยับมาหน่อยเดี๋ยวจะป้อน Es la cosa suave de, ¿sabes? เดินเที่ยววันนี้สนุกมากงานพานินมาบ่อยๆได้ไหมถ้าพี่ว่างพี่จะพาไปเองงั้นคราวหน้าเราพวกนี้ไปกินหนังทองด้วยดีกว่าจะได้กินได้ทุกที่เลย El Canin, puro sponsor, sueña. ¿Qué pedo? Lo contratan para comerciales en su cabeza. Y bueno, chicos, este fue el episodio 8 de The Next Prince. Tuvimos un montón de cosas nuevas en este episodio, ¿eh? Cambios de dinámica, problemáticas nuevas también. A ver, respecto a Charan y Canin, pues después de lo que pasó en el episodio pasado, están viviendo su romance al máximo. Bueno, ni tanto al máximo, pero pues ya andan noviando. Digo que no tanto al máximo porque pues obviamente no tienen la libertad que desearían tener para hacer lo que quieren hacer, especialmente Canin, que sabemos que pues, de entre los dos es como que el más efusivo, el que necesita más del contacto, de esos momentos que pueden compartir juntos, pero sabemos que por el momento pues Charan no le puede ofrecer del todo eso porque tienen que tener cuidado, tiene una responsabilidad que cumplir y ya sabemos la situación. Pero me gusta que en lo posible pues siempre lo trata de consentir. Igual Canin también es bastante insistente, así que Charan pues nomás no puede resistirse. Pero a la vez le hace presente los límites que sí o sí tienen que respetar para que pues esto no termine como la última vez. Y creo que también por eso pues Canin empieza a comprender también. Pero que les digo, su dinámica me gusta mucho, es muy bonita. Finalmente Canin pudo hacer el viaje que tanto quería para conocer la perla champán. Lo pudo hacer gracias a que Calvin pues también le hizo presente al viejito ese sus deseos de ir allá. Entonces todo se dio de manera bastante oportuna. Mataron 2 pájaros de un tiro. Charan y Canin tuvieron unas mini vacaciones juntitos, por así decirlo. Canin se deshizo de Calvin para que pueda tener su momento a solas, también aprovechando la situación de que pues Calvin sí quería ir a ver a su amigo. Entonces, nuevamente, oportuno todo. Oportuno, pero a la vez con un empujonzote, diría yo,
de Kanin. Ahora, en ese paseo que tienen en la playa es precisamente donde Kanin encuentra pues ese folleto. Y sigo sin entender por qué lo escondió de Charan en ese momento. Pero bueno, la cosa es que se lo lleva a casa y dice que que quiere estar presente en la protesta, que quiere acompañar a los protestantes, lo cual les digo que se me hace un gesto muy bonito y demuestra que él realmente sí tiene interés en las necesidades de su pueblo. Pero pues eso obviamente la gente no lo sabe necesariamente. Además de eso se sienten olvidados, ignorados, no escuchados por parte de la familia real, de la gente en el poder, y siendo que Kanin es en teoría parte de ellos, pues se entiende el enojo, la furia de parte de la población. Claro que no de todos, de algunos de ellos, obviamente, probablemente los que más han sufrido las consecuencias de toda la situación. Y les digo que me gustó que retrataron bastante bien lo que hubiera pasado en una situación real, ¿saben? Al principio llegué a creer que realmente todo iba a ser bastante pacífico, así tipo Disney, pero no. Igual sí tendió un poco a eso porque siento que en la vida real habrían más personas como el señor que los que protestan pacíficamente, o no sé, es que estoy muy acostumbrada a las protestas aquí en Latam y quizá ya sí son un poco más tranquilos en ese aspecto. Creo que sí, de hecho. Recuerdo haber visto las protestas bastante pacíficas en Corea y no sé si en Tailandia quizá es algo similar, así que quién sabe. Pero bueno, el punto es que pues descubrimos todo lo que ha causado la situación minera del país, de todo el reino. Y creo que efectivamente la mina que tanto mencionan estaría ubicada en Azawatewatyn, ¿verdad? Solo que igual pues repercute en todo el territorio, supongo yo. Por eso es que el padre de Jay se enferma viviendo allá. Y pues luego se tienen que mudar a Minanakarin. Pero ahí la gente también está al tanto de la situación y están realizando pues sus protestas. Me pareció muy lindo de parte de Kanin el ver que realmente quería hablar con el señor, escucharlo, atenderlo, incluso sabiendo que era peligroso para él, incluso cuando vio que el señor lo estaba atacando. Y es que probablemente pues él entiende por lo que está pasando, entonces sabe que tiene derecho a estar enojado, sabe que tiene derecho a sentirse así y quiere hablar con él, pero luego pues los guardias retienen al otro y también con justa razón porque quería atacar a Kanin, entonces solo están cumpliendo su deber, pero a la vez es todo un conflicto. Les digo que representa bastante bien la complejidad de una situación así en la vida real, aunque creo que también se estaban pasando de abusivos, porque creo que incluso lo ahorcaron y no sé si era del todo necesario, pero bueno, e incluso en los avances también se ve que lo van a torturar y toda la cosa, o sea. Y no sé si son los hombres de Minanakarin o los de Azawatewatyn, porque quizá de ahí lo relevan por pues atacar a Kanin y así. No sé, yo ya no sé qué esperar de esta gente. ¿Saben qué me estaba preguntando en el momento en el que Kanin pues le comenta a Minanakarin su idea de ir a la protesta? Me pareció raro, o sea, saben que en ese momento justo estaba teniendo la idea de que quizá no era buena idea, valga la redundancia. Entonces cuando Minanakarin como que lo alienta a ir, me pregunté si lo estaba haciendo a propósito porque sabía que probablemente algo iba a pasar ahí, algún disturbio, porque ya saben que a Minanakarin, o sea, parece ser bueno y me cae bien, pero a la vez sospecho de él. No sé. Entonces esa duda me surgió en la cabeza. Quizá quiso que a propósito pues se originara una situación como esta. Pero bueno, no sé. Supongo que ya lo estaremos viendo. Finalmente ahí también se encuentran Calvin y Jay. Va a visitarlo a su casa, de hecho, y conocen a la hermana. Vemos como la hermana está bastante afectada también por toda esta situación del polvo tóxico. Entonces nos damos cuenta de por qué Jay pues tenía bastante interés en estas protestas, en alzar la voz. Claro que como él mismo dijo, pues no lo hace necesariamente solo por su hermana y su padre, sino por todas las demás víctimas que pueden llegar a ver en el futuro. Entonces sabe que tiene que empezar un cambio,
sabe que se tienen que tomar acciones para que las personas que realmente tienen el poder de hacer algo al respecto pues lo hagan, los escuchen. Lamentablemente en la mayoría de casos, precisamente para ser escuchados necesitas sí o sí presionar, necesitas sí o sí llegar a tener bastante alcance para que recién te hagan caso, porque así son, así de basura son. Ahora, también me pareció muy lindo de parte de Calvin que pues después de haber escuchado la historia de Jay haya querido acompañarlo a la protesta, haya querido participar. Creo que toda esta experiencia de él viviendo como un chico normal sin que muchos sepan de su real identidad, pues le va a ayudar bastante a ver todo desde el punto de vista de un ciudadano común y corriente, ¿saben? Siento que con Jay pues va a aprender muchas cosas del pueblo, de lo que ellos requieren, sus necesidades. Si bien él es príncipe de otro reino o de otro país, pues creo que el aprendizaje que podría llevarse con toda esta experiencia definitivamente le va a servir en el futuro. Luego, pasando a un tema más romántico y candente, pues tenemos a Peitai y a Ramil. ¿Qué pedo? No. Esta serie ha decidido darme escenas más 27. O sea, excuse-moi. A ver, pero a la vez fue muy bonita la escena y muy significativa, creo yo. Creo que poco a poco Ramil se va dando cuenta de lo que realmente Peitai significa en su vida. Poco a poco se va dando cuenta de lo mucho que lo quiere, lo mucho que lo quiere cuidar también de ahora en adelante. Por primera vez fue capaz de detener a su padre, de intervenir, aunque en la primera parte pues no lo logró con éxito, intentó, pero pues al final lo terminaron sacando y Peitai tuvo que pagar las consecuencias aún más probablemente por lo que hizo Ramil. Probablemente también por esa misma razón no intervino antes, porque sabía que le podía ir peor, entonces jamás se atrevió a hacerlo, pero esta vez simplemente no pudo aguantar el seguirlo viendo siendo golpeado. Luego su segunda intervención fue cuando estaban haciendo que Peitai cargara 3 bloques de no sé qué era, pero probablemente bastante pesados, y el pobre nomás ya no estaba soportando, y pues ahí llegó Peitai. Afortunadamente no estaba el padre ahí, porque si no creo que hubiera ido peor, pero esta vez lo pudo sacar. Luego nos muestran que ese es un recuerdo y a partir de ahí como que vemos cada vez más tranquilo y seguro a Peitai, ¿saben? Seguro de que está protegido al lado de Ramil, o al menos es lo que yo sentí. Si no, mírenlo en la escena en sí que tuvimos de ellos el día de hoy, o sea, güey, el poder que emanaba, la dominancia que emanaba, incluso lo tuvimos esta vez a él, pues esposándolo, like, ¿what? Les digo que hay 2 posibilidades: que siempre hayan estado intercambiando roles en sus relaciones sexuales, y otra opción es que esto se esté dando por primera vez como algo representativo, algo simbólico también de este cambio que estamos teniendo en la dinámica de ambos, el cómo estamos viendo, y cada vez es más notorio que, como decían algunos en el episodio antepasado, si no me equivoco, pues el que domina realmente aquí es Peitai, porque a este punto simplemente se ha vuelto la debilidad de Ramil y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Así de hondo ha caído el Ramil. Y bueno, ¿qué les digo? La escena estuvo potentísima, o sea, los besotes que se dan esos dos siempre, las lenguas le hacían honor al Puchon Pisut. Bueno, estos también el episodio pasado, pero estos dos aún con más motivo, porque pues le hacían honor a la casa y toda la cosa. Y luego las posiciones, güey, o sea, la manera en que un poco más y me muestran todo. ¿Qué pedo? Si no me equivoco, yo estuve a punto de verle la raja a Peitai, o sea, like what? Pero bueno, agradecida con el de arriba, gracias por alimentarme así de bien. También está la parte esta en la que pues Ramil está
dándole latigazos a Tai con una de esas herramientas que obviamente como niña de su casa no sé cómo se llama, pero pues ya la vieron. Y como que le vienen flashbacks de Vietnam, obviamente por toda la situación que siempre ha tenido que presenciar gracias a su padre, y de un momento a otro se detiene y es como que de pronto se da cuenta de que no quiere lastimarlo más, de que esta vez quiere cuidarlo y quiere amarlo como corresponde. Ahora, tampoco necesariamente significa que lo haya estado lastimando realmente con los latigazos y así, porque no siempre pasa eso, supongo yo. Pero de alguna manera la escena pues sí trae ese mensaje. Probablemente es la primera vez que lo hicieron sin que haya sadomasoquismo de por medio, lo cual nos permite explorar una etapa bastante nueva en su relación. Y bueno, a ver, en el siguiente episodio pues no sé qué va a pasar, pero ahí hay como un tiroteo y no sé de parte de quién, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Todos están siendo atacados. Nada, chicos, estuvo potente el episodio. Cuéntenme ustedes también qué les pareció. Yo como siempre les estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.